السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الثالث اليوم ان شاء الله ديال الاناليز تكنيك ايديكاتيف اللي تنديرو ديال لي بورس لي زاكسيون ديال لا بورس دو كازابلانكا. دونك هذا الفيديو هادي غنديرو لافارج هولسيم، الشركه ديال الاسمنت. كنا ديجا عملناها كوبل دو فوا، وهذه جو بونس المره الثالثه اللي غادي نعملوها. دونك افيرتيسمون هذا ديال الفيديوهات هادو اللي تنعملو ماشي دي فيديو اللي هما موجهين بور فيغ دي انسيتاسيون اشتي و فوندر ولا دي ريكومونداسيون، مي سي سولمون بور واحد الهدف تعليمي تثقيفي فقط. وهاد لي كونسيبت اللي تنديرو ان شاء الله يمكن لنا نطبقوهم في المستقبل في لي زاناليز تكنيك اللي غنعملو. دونك سي با je vous demande pas vous baser vos achats ou les ventes ديالكم basées على l'analyse technique اللي تنديرو في الفيديو، mais basé aussi sur surtout l'analyse que vous allez faire vous-même. donc القرار البيع والشراء كيبقى المسؤولية الخاصة ديالكم. لافاج هولسيم اللي كنا عملنا قبل سي الى شفنا هذا ديال à long terme on est vraiment dans واحد الكانال تري لون تيرم. كنا شفناه ديجا في لي فيديو اللي دازو، كنا هضرنا عليه اوكي بان هذا الكانال هذا كيبدا من 2004. لو بلو رسمناه بثلاثه ديال لي بوين 2008 اي 2013. دونك من بعد لو بلو هو اوسي وصلنا ليه في 2017. اجا الكوفيد، لو بلو با ديال الكوفيد بريسك في لو با ديال هذا الكانال هذا. La ligne médiane, il a joué son rôle plusieurs fois comme support résistance. Plusieurs fois, on peut le constater sur le graphique. Et aussi, juste avant le Covid, on a cassé la ligne médiane. Donc, d'abord, on a fait le retour de le Covid. Mais on a 100% de ce qu'on a mais on se dirige vers la ligne médiane. Ok, donc un premier objectif de la ligne médiane est 1954 ou la 2000, à peu près 2000, mais 1954 à peu près ici. Donc à la zone a dit اللي كاين عندنا هنايا. اوكي نحيدو هذا سي la ligne médiane ici. Donc on s'approche de la 1947-54 l'Ikena, et dans un objectif à long terme d'atteindre encore le plus haut de le canal AD, les 2800 à peu près, 2700 à 2800 dirhams ici. Okay, 2700. غادي نشوفوا من بعد شنو هو لي بوسيبيليتي اللي كاينين. دونك هذا لو بور تري لون تيرم موين تيرم. كنا في دوبي 2017 ولو با ديال الكانال ديال الكوفيد ايسي، كنا في واحد الكانال بيسي تري امبورطون. كنا قلنا هذا لو كانال هذا، اي هذا لو كانال هذا اون فيان دو كاسي يا كيلكو سيمين. اوكي من شهر 4 حنا فوقو. Donc, on se dirige vers, vu qu'on l'a cassé, on l'a cloné, on a mis ici le canal idéal. Ok. هذا le canal هذا دابا هو اللي actif، هو اللي خصنا نخدمو عليه، هو هذا. Ok. Donc هذا اللي كان هنا on va l'enlever باش ما يبقاوش عندنا لي شوز كتار بزاف. les projections اللي كنا درنا في لي فيديو اللي فاتوا هنا، كنا هضرنا على هاد الغوتراسمون ديال فيبوناشي اللي عندنا هنايا. اوكي ديال النيفو اللي عندنا هنا هو هاد 1851. غادي نحيدو هاد لي كولور هادو، جيم با نخلو 50% 100% ونحيدو لو ريست، on n'a pas besoin. Donc, on a le niveau très important de 1857. On a probablement ça va constituer une résistance. Ou le plus bas ici, de
هاد ديال 2020 شارجوج. اوكي دونك هاد النيفو هذا يقدر يكون ان نيفو دو ريزيستانس. لوت نيفو اللي عندنا يسي هو هاد لو نيفو هذا 2252 اللي كي كوريسبون بروبابمون مع لو ديال هاد لو كانال هادي يسي 2206 حتى ل 2250. دونك الا خدينا هاد ليكستونسيون ديال فيبوناتشي من هاد le point A, le point B ici, le point C ici, ça nous donne ici. Okay. Donc on va laisser celui-là qui est plus long terme. Okay. Donc et là, هذا هو البورتري اللي عندنا دابا. Donc les premiers objectifs اللي عندنا, la ligne médiane bleue qui est 1915 حتى 1947 ou la 50. La ligne médiane rouge ou la موف هذه اللي كاينه هنايا ça correspond à 1947 اللي درنا هنايا. et le plus haut ici ديال هاد donc c'est le prix et je m'excuse ici le plus haut ici ديال هاد قبل من الكوفيد 1955 exactement correspond مع هاد لي لين ديال الميديانيك. donc le premier objectif va de la zone de résistance majeure qu'on a. Si on casse de la ligne de résistance majeure, il n'y a pas d'obstacle pour nous pour aller, majeur je veux dire, pour aller chercher ici le plus haut, soit 2206. Okay? Et en même temps, c'est 2252 l'extension de Fibonacci qu'on a dit là. Ici. هذه 2000 هذه la zone هذه première zone هي هذه. Aussitôt qu'on la dépasse, on va aller dans cette zone là. Puis aussitôt qu'on se dépasse cette zone là, on va aller dans cette sommet là ici. 2588 2592 قول واحد 2600 حتى ل 2800. هاد la zone هذه هنا ça va être une zone aussi à surveiller. Je veux juste mettre là, c'est là. Ok. Donc, premier objectif, trouver un point d'entrée pour aller chercher le plus haut ici. Si on casse le plus haut ici, on va aller chercher la zone on va faire ici de résistance mineure ou majeure, mais à moyen terme. Et à long terme, on a cette zone-là de vente majeur qu'on doit surveiller. Okay. Donc ça, c'est pour long terme, moyen terme et long terme. On va aller dans le court terme un peu. Ici, on a le daily. Depuis le retracement de Covid, on a regardé في واحد الكانال وهذا le rouge هذا. Depuis 3 jours d'abord, عندنا كنا تراسينا هاد لا لين هادي اللي هنايا. m'excuse غادي نمشيو. On va faire un zoom comme ça. هاد le prix هذا كان قبل وقت الكوفيد وكان ان جاب بيسي. حنا وصلنا دابا باش نسدو الجاب صافي 3 جور ici وحنا واقفين في هاد الجاب هذا ما قدرناش نسدوه. La première fois touchina عودنا, deuxième fois سدينا تحتو, troisième fois اليوم اللي هو le 7 مازال. Donc هاد le niveau هذا c'est un niveau très très majeur 1700 aux alentours 1780 1800 à peu près ici. Okay. Donc il a فتنا هاد 1800 premier niveau عندنا اللي عندنا هنايا facilement on va aller chercher هاد le haut du canal ici qui est 1900. Okay. Donc ça c'est le trade, un trade court-termiste. Okay. Et en même temps c'est on va aller chercher le haut ici ici 1954. Donc on cherche ça. Donc un des trades qu'on a possible c'est aller chercher ça immédiatement si ça arrive. Sinon, on va aller chercher un trade comme ça. Il va aller au prix ici, Raja, mais on va aller chercher le plus bas de le canal quelque part ici. Le plus bas du canal, c'est plus sûr pour aller chercher
had le plus haut ici. Okay. Donc, on va surveiller ici. Pas moi qui va dire qu'est-ce qui va arriver, mais c'est le prix demain. Si demain on casse ça avec un bon volume, ben c'est un bon achat pour aller chercher had le haut ici. Okay. Si le prix descend, revient, puis reste sous cette had 1800, on va jouer ici, zigzaguer plusieurs semaines, oui, casser, c'est un bon point de cassure pour aller chercher aussi had 1954 donc hada court termiste. Okay. Donc pour la farge, je vais pas prendre beaucoup de temps, c'est très clair un petit peu l'analyse. أتمنى تكون سهلة يعني disons le long terme et moyen terme c'était plus facile à comprendre, puis court terme aussi voir la possibilité qu'on a ici. Donc on va surveiller ça comme on dit les prochains jours, voir c'est quoi qui va arriver. Okay. Donc prenez soin de vous, merci pour visualiser cette vidéo ou suivre la chaîne de la bourse marocaine, c'est très apprécié, c'est très encourageant. Donc prenez soin de vous, bon trading et bonne chance Inch'Allah.